Ekendangen pada orang orang minanga umur kulubeli gamana umali soal lobunyani yande gamana orti na krediti putane na rondi mali so 14 person ko le tawu ay kafini ya ay umur kulubeli o ibere jara do ko nya do respect office bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. O kufun talman cukunya. Allah kanda khairi shi kofoke. Allah kanda leke muasrinya nona. Iyo o diga menti ko bono ori simmandia. Khaluna ko serve boso. Fini be dinana qasa. Wana ha afunya kadike kamma. Kad ku serve nan duguta woga wakati ke sasa yo boso nan digamu fini fili akono kamma ori digamu wala khani rase fini fili meno okay ori digamu hada kunye alhamdulillah ke golle ngar ana maraja se kene yiko na golle angime khadis ni serve boso ina boso non c'est pas grave kifi o fa dingra resa so fa tipen ngai maga to so foni yuko si to dunga khalbi yo ona ko fona plenya kadiken kam ona ayi aso lamanu antel min da gamana ko zaman ke be wo inde ke ndamugo fonna kayo yindi vraiment ni amara anta ko banu si amara la non so ko ko ta ko kaani fe tanto igeri tabe na ko ke wo wange non si abriki fatal wala wala so ay ido fatal kullu ma i kanta micro ngoto wonna bankirge sini di kenya ta ngumito way mulla ko ne gel ko ma ko jopa sukara si xame yebe no iyandi na ko banyama ay ngalje na ko na ko kam iga ya gare ke ko nanti fatal nyaare vraiment Allah wari ko mu fodo o ko o ya ko fo kullun tamma parce que ari ko ma ona khirne ni ke so khari ni kenta khari re 80 anta ko fili ba insha Allah da ngende beri no khare ko so ngoni kiri ang li se fait man nañ ci ko dugal am sino segi sino nyeri o ga lampu jeunesse ga lampu okay fatal ni raso ngara gajaga mali mutani Senegali Gambi so filwe ko ma on ko ma harde ki anti baki ma ami ko raka ko fonne ma 30 ko sere fala même na jara areso hasidi o president tonto ake arifam nanti ke fon kawani be hasida ko ga sonde men harlendi ko ma on pinna sonde men dalu soroni shiko kale de buri nanti kullu munta ayyini ikullu munti yiri ko be ma harande ni kafri nga amposa na ko be melengi ikumpa ke misbole ke mi yaku imani igida jaharu inji isigi kila ni kane ifa bani kane igida ni gunin kane nante antinya hasidini awi haru kunya fa ko ma ke bunguni ya ma so ni garage ora ko selesana imaga lampuri turu deya turu olati deya madu ayar do nyani deya madu saefa iga deya kalle iga aragala turu ko bambe na yetu na ro kata hinga kingi tandume aru dogu manene na awru akoda gamana ko jamana kunke o fa wo munta so o buriti simande o asimande iga kadara baki debe ma ko bambe gamana ko dumbe ni de awo fa wo de me gamana o selesnya afanganye na ko to de mani no ko kam kunya ngali
ti gouvernement di lawut man no ko kamponya mani ti asufa ko ngeen ko mo so fi no ma gambana ko auto woni mele wonya baare baana na ma kim baana na ma sebeti no kuncho no makalle ya haru nguro no so ni kai igati ni dara bataro onati fabar kili bataro so fi no kunno wana kunja haru kunti jungele baana o makalle alo debe lombu kunti jungele baana o makalle parce que kunno nguru ina titri kita foko ko ma unyala do ngala tin ha ko mi na fay ku so fi ko ngere baana la mawki hamma ali te nyang kan wala hasim mali kabe lakingi ni tani mali igat ni fay bus wala hasim mali kera darul ci baana kendi forondo ni gambale umur kulmeni natini fontu musne la ko ma fanke alo de kiti wona ke diga me umena ni ako ta soronya di dunya jendona fa ban ka no bi jari ni musne ni ne bala soronya to onni gari du ora nanti ngera na jende i honi ti kunna ngati kadafi nani chini to hoto kadafi injiri to bati jende nani musulu baga kenya ngati fongo sutu musulu la khema fanki gambana o ona hatin chichi o tifia o ga tifi fonga tifi ana farmi kinye fina ona fonnami tanke bana oke o kisi bani do woni o fa bari banke ngane o sutanu kuni sembele mi yadde ko nti ko ngera ngena nanti o ya ripani ini ko non pawara na do ya ripani bana ko mi sebeti gamana uli hal mannego o swali bani mine o war ke diga na ko i ke diga na ko manen sigi o gere hammaje yo ko bagati hammage budul kulwani debe mari debe fara be la ken ona ayo kumbaga nanya hammage iti to wonna maga ya harun ka hum miliji iti to wonna maga tonges kini gamana hum wali di ne futu fangana abu bi ma ko girke o fek dus il feki la kana iri tegele na bari o girke no wona dramane wona di yo kumbaga dramane ore yo kumbaga o fasi ki kamera laqi woni non yo kumbaga kabako memna anga parake sir nangri kenna ora imi ora nan daga janjume nge galle amara nan janjume yo kumbaga nangri kenna nan daga kharwane yo kumbaga wala da su ko we memna gamana o ge girti no we jagiliya woni jagiliya ajob jagiliya kam president kharfen kini boson dada battano ake dembe mo ba ke nyako jagilin go problem dada battano linya are ne ki islaman ba ko no allah dun nan ko dada barakatte nya khase siso a groupe no ko kam andikara atuge mo ina boson kini hari yana iganna kina ran kawki a groupe no ko kam sakire ba dada battano nyanti ti gambana linya ala 30 euro ni no ayere men gazangi ke giri kenya ko ma ko ke diga men ke giri nan chanki na lo maria abugu maria ro gambie ro senegal ya no c'est pas bon jiburu kamara aga gambi aw birene ami jilengutu garawat mi dindi jilenkinam misira khabila ni tambo ali jeunesse mono na ali ci worti simmande ngay na hasimande daru ni foronto ne inya ko mo gambana ro mu yara nanti angana yang kawan tari makam mu ako da khali nyoro jenda mbinyana ndoki xonna asserse wala har ma sali ci so wala ko kenni ni yende ni kamuna segero kundi yimon chuma ni ro gambare anga ile ne simmene nan dangal biyo
ko na dumo kulubali nda woni sitinya wona kodu wona daga abulu kunni haram kunni Sir da man ko alo sir an idi kenko ken ko ngendi ngedege ndaga ngam ko sutu mi ba ken diga be ngedi fofo sutu mushne la ko ma fa do na li ta simma de ngawon ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mon fils assalamu alaikum ando to ko inshallah wadan ko ni gambara ke ko maka nya so fronga 14% na wutu kutane na jofande mali so ko tamido na ko ke finia alo gambana o jongari alo sasana o an man wore o da kane ma manu lea bo alla ke ko mo ko ne gamo ay importante alhamdulillah gambana ko ani asro gambana ko jere o kare hayri wanda to kare awsere ke be lesma idina daru serenge be ni wacha elnoni nga serenge be feti manne ni gati ni kare woni kare golle su anga de ni anga na fangal anni kare woni kare jama ke feti nantina na meko imma ajate daga ke o golle to mo wodo parce que anga ro fumbe batena angiri yari kiti andi wodi do gambana woni kare ati falli okay so ke ni hakle ok awo donc ñowna tan noari merci beaucoup Coulibaly bravo andi ko misiri awo présidente madame